अच्छा, सामने इतना करें, छोटा और नहीं बस ये, हाँ ठीक है, ओके ओके जी। और नीचे देखा बाउंसी लुक्स, ऐसे ही तो चाहिए था। हाँ हल्का सा वेवी आया है, ठीक है, पूरा तो स्ट्रेट नहीं है जी। मतलब स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग तो नहीं किए हैं, ये तो आपका अपना स्ट्रेट हेयर है, तो ऐसा आया। देखिए, ठीक है। और अगर साइड में भी कीजिएगा फिर भी अच्छा लगेगा, कर भी सकते हैं आप, लुक्स चेंज हो जाएगा। आपका जो वो प्रॉब्लम बोले थे ना, वो भी नहीं है, देखिए पूरा मेकअप हो गया, ठीक है। तो हल्का लग रहा है, हल्का नहीं लगेगा अभी, ठीक है। आप देख लीजिए अपने हाथों से, जिस तरह की कीजिए, ठीक है। দেখো উনি বলেছিলেন যে আমার কাটিং যেমন আছে তার উপরে পনি করলে যদি গরম লাগে বা সবসময় তো খুলে রাখা যায় না, কিরকম লাগবে এই দেখো পনি। তোমরা যদি এই কাটিংটা করার পর পনিও করো তো পনিও দেখো এরকমই লাগবে। আর ফ্রন্টে ব্যাংকস টাইপের যতটুকু বেরোনো ততটুকু বেরিয়ে থাকবে। এই সাইডটা আমি একটু দেখাবো, এই দেখো ফ্রন্ট লুকসটা, এই দেখো। এবার আমি একটা ব্যাক থেকে দেখাবো তোমাদের সকলকে। थोड़ा सा पीछे ऐसे ही थोड़ा मुझे দেখ কেমন এসছে, কেমন লাগছে কাটিং। নিহারিকার কাজ কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে। উনার নর্মালি স্ট্রেট লুক ছিল, মানে কোনো স্ট্রেটনিং স্মুথনিং বা কেমিক্যালের কিছু করেননি উনি, উনার ইনবর্নই এরকম হেয়ারটা, তো সেই অনুযায়ী সেই আদলেই ফুল কাটিংটা করা হয়েছে।